आज्ञा का बोली पदरे छन का बोली राम रावणर पिरती हेतिला हाँ जे किए जन्म हेतिला हाँ का हला एटा राम रावणर पिरती हेतिला जे किए जन्म हेतिला कह कहीं जासी रे बा हेता कथा सखा ओ एटा रामायणर कथा ई मनुष्य माना भी हो जन पीरती का करबु रे इत्रे तो या जुगे सत्य जुगे तो मनुष्य माने भी पाउछन भगवान जुहार महाप्रभु मते हेता केबे नहीं हो प्रभु खाली कली जुगे नहीं पावा जे इटा न बड़ होउची सते का सखा एटा रामायणर कथा ए तुमके बुझाई कहमी ज्ञानी पंडिता ए तुमके बुझाई कहमी ज्ञानी पंडिता इटा रामायणर कथा इटा रामायणर कथा इटा रामायणर कथा सखा तो रामचंद्र भगवान जन्म खिचन अरे चैत्र मास बाबू और नवमी तिथि रे रामचंद्र जन्म खेले सखा अरे जो समय रे श्री रामचंद्र कुरे अरे 3 वर्ष बीती गला भले रामचंद्र जन्म ही 3 वर्ष बीती जाइए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दिने बसी 4 भाई अरे माने केनता करूछन सखा अरे दही मही खाऊछन 4 भाता बाबूरे खीरी पूरी खाऊछन 4 जे भाता इटा रामायणर कथा इटा रामायणर कथा सखा तो 4 भाई खीरी पूरी खाऊछन तो लंका कटकरे रावण जगती रे पसी जा तार पुथी पानी देखि देखला जे रामचंद्र भगवान अयोध्या रे जन्म हिचन मते मारबार लगी अच्छा आर मुई थिके रामचंद्र भगवान के टिके देखि जासी गयला सते का सखा तो केनता सखा से ओला मार मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार से मार सर्प मंगल हो बोलान देखबार तांकर घर धनरत्न परिपूर्ण हो बोलान देखबार से माँ के दुर्गा माता छत्र घुराई रखो बोलान देखबार सखा तो रावण चिंता कला रामचंद्र केनताटा जेति के मुई टिके जासी टिके देखि भय जदि सच पाइमी तो छोट होचे रामचंद्र धरी कर पले आइमी सच जदि पाइमी आने हेले चिंता बुद्धि हेले उपाय करमी वे आर केनता कला सखा अरे पुष्पक जन रे बसिन रावण रे बाबू रे अयोध्या देश के गला अरे 4 भाई मिसियार खीरी खाऊछंती रावण नयने तार देखिला सखा तो रावण जत बेले देखि देला 4 भाई खीरी आर पूरी खाऊछन फलमूल खाऊछन मुई केनता करमी बोला भाई रामचंद्र तो खीरी पूरी फलमूल खाऊछन मुई तार ओठा फल जदी खाई देमी के खीरी टी खाई देमी मते एंता राम 100टा हेले बिया नहीं पारन न बोला देखो चूहेता आर केनता हेला अरे काको रूप हेला से दशमता आर कुआ रूप हेला से दशमता इटा रामायणर कथा
ইটা রামায়ণর কথা বাবলু তো এই সময়রে রাবণ দেখিদেলা রামচন্দ্রকে তার খিরি ফল কেনতা করু ওঠা ফল খাইমি বইলা আর রাবণ গুটে কুয়া রূপ হেলা মা হা যেটা কি কাতি বলছ সতে মাই কুয়াকে মাই কাতি বলা হয় ই বুয়া সখা ও আরে সে মাই কাতি গই সে বীর রাবণরে আরে রামঙ্কর ফল কেনেলা ওঠা ফলকে ছড়ে করে নিয়ে গলা রাবণ সখা ও আরে রামচন্দ্র প্রভু আর অন্তর জামি না তো আরে কথা জানিলে ভোলা তো জানি গলে এই রাবণ এটা গোটে মাইক আহিছে আর মোর ওঠা ফলকে কিংবা খিরিকে নিয়ে যাইছে মুই কেনতা করিবি বইলা এটা রাবণ আসিগলা বইলা রামচন্দ্র কেনতা কলে আরে অন্দিরাকু আটা খেলে আরে প্রভু ভগবান আরে মাই কাতির পছরে দৌড়াই দেলে রাম সখা গুটে অন্ডরা কুয়াটে হেলে রামচন্দ্র রাবণ হইছে মাই কুয়া রামচন্দ্র হেলে এররা কুয়া ইটা কেনতা হইছে আরে রাবণ পছে বাবু আর রাম গুড়াইলে আরে সাগর গর্ভরে দুঃখে আর ভেট যে পড়িলে সখা যেতবেলে সাগর রয়ে ই দুই জন ভেট পড়িছন এররা কুয়ার মাই কুয়া রাবণ আর রাম যেতবেলে ভেট পড়িছন আরে দুই জন করা বাবু রে আর বিরতি হইলা সখা রামচন্দ্র সে ওঠা ফলকে যেতবেলে লুটি আনবে বইলে সে ওঠা ফল সমুদ্র গর্ভরে পড়িগলা মা যেতবেলে সমুদ্র গর্ভরে পড়িগলা সখা আরে সেই ঠারু প্রচন্ড কাক আজ্ঞা জন্ম হইলা প্রচন্ড কাক জন্ম খেলা রামচন্দ্র গোটে এররা কুয়া হইত রাবণ গোটে মাই কুয়া হইছে দুই জনকর যেতবেলে বিরতি হেলা কানে হেলা সেটা প্রচন্ড কাক জন্ম খেলা ওয়াও সে প্রচন্ড কাকর পুଅ কিଏ আরে ভূষণ্ড কাক আজ্ঞা আর তাহার যে নাম আর সদা সর্বদা জপুছে আর ধ্যাইরা মো নাম সখা এটা পুরাণ কহলে সিনা আজ্ঞা মানে যে খুঁজবে হ্যাঁ তো এ মুই নাই কহলে বিশ্বাস নাই করে আজ্ঞা ও বিশ্বাস দিলে দেখো আর কল্পরা মায়ন আর কল্পরা মায়ন অছি আর এখার বর্ণন
সখা তো সে কৃষ্ণ ভগবানকে যেতবেলে যারা সবর সর মারি দেলা কৃষ্ণ ভগবান জগন্নাথ স্বরূপরে বড় দেউলে বসিছ যেতবেলে পৃথিবীকে দেখি দউছন মহা অত্যাচার পাপ হয়ে যাচ্ছে সে জগন্নাথ ভগবান কা বলুছন ই কলি যুগ গলা অত্যাচারী এ কলি যুগ গলা অত্যাচারী রে কলি গা যাউছে সরি ই কলি যুগর আয়স 4,32,000 4,32,000 কলি যুগ আর মিছে কা বাবলু ই পৃথিবীরে অত্যাচার পাপ করবার লাগি 2 লক্ষ কে বি আর নে পৌঁছি পারে না মনীষর আয়স 120 অত্যাচার পাপ যোগু 60 বর্ষ বি আর তার আয়স আনি আসি পারে সখা সতির লাগি ভীমভূ সন্ত কবি কা বলি লিখিছন ই কলি যুগ গলা অত্যাচারী এ কলি যুগ গলা অত্যাচারী রে কলি রে যাউছে সরি এ কলি যুগ গলা অত্যাচারী রে কলি গা যাউছে সরি সখা ই কলি যুগ শেষ হই গলে তো আমি কেনতা করমা কেনতা করমা এ দিনে জিমারে ঘরু বাখারি দিনে জিমুরে ঘরু বাখারি রে কলি গা যাউছে সরি এ কলি যুগ খেলা অত্যাচারী রে কলি গা যাউছে সরি बाबलू इ कली जुग रे अत्याचार पाप का हला जे होचे अरे केरे दुखे तोर मा जन्म कोला ताके ने पालू चिनी बस कोला बेले मन जानी मुठे ने देउ चोरन पानी अरे केरे दुखे तोर मा जन्म कोला ताके ने पालू चिनी बस कोला बेले मन जानी मुठे ने देउ चोरन पानी केड़े दुखे तोर माँ जन्म कला ताके नहीं पालू चिनी बयस गला बेले मन जानी मुठे नहीं देउ चोरन पानी आमे छोड़थिले माँ बापा कुरकुरी खाइबु रे बुआ ए बा बिस्कुट खाबु चॉकलेट खाबु लॉलीपॉप खाबु चाउमिन खाबु एक चॉप 5 टका मागले 20 टका देबे जाबो क्रिकेट खेले नहीं 50 टका दउ छ 50 टका देस 5 टका मागले हे चाकरी करछि कि तोर बुआ सखा से माँ बापा बुढ़ा बुढ़ी जदि हेले ए पोती बाजार के जाउछु मुका जिनिस ध्यान देबु तोरे बुआ भात दुइटा खाइबे रे पो का बोलुछन कह तो ए बुढ़ा बुढ़ी हेले न खाबा लगे मोरी जाउछन बोलबे काली हॉस्पिटल ले थिनी जे सुगर बहाल्ला आज देख तो खाबा के केनता हो जे मोरी जाउछन एकबारे बुआ ई तोते भल भल तू सगान देमी बो खाइबू और छाड़ा बसबू एरकी सुंदरी महाजी बियाही छ तोर छाड़ा पकाबा काम होय 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 हौ जे हटा निजर गर्भधारी माँ बापा के छाड़ी देगरे माइक ना के मठौछु बुआ महाजी के नहीं धले और का के धरबू रे बुआ सखा अरे चिंता करी थीबू से फलो पाबू रे से फलो पाबू निजर माँ बापा के जदि नहीं संभाली पारी थीबू तोर पछे जड़े आसू छे ए तोर बो बह भांगबे गुमाना तो हरी रे गली रे जाऊ छे सखा निजर पुओ बह केनता करबे तू जनता करी थीबू तोर माँ बापा के से माने भी संता करबे बुआ मुई किछि नहीं करबा आ दिन मानमी कान धइली माँ कसम आ दिन मुई हंता करमी सखा ए तोर पुओ बह भांगबे गुमाना तो हरी रे गली गा जाऊ छे सती कली जुग खेला अत्याचारी रे कली रे जाऊ छे सरी
যুগে নিজের মা বাপার সেবা করতে বু হ্যাঁ পিলা মানে হেলে গুটে কথা কাল হয়ে গলা কানা জানিস কা আরে নেমানি বেপুয়ে পিতা মাতার বলো মাহাজি ডাকেলা কালো বাবাই কেতে ভুলি দিবু বাবু পকে দেবা মায়া জালো নেমানি বেপুয়ে পিতা মাতার বলো মাহাজি ডাকেলা কালো বাবাই কেতে ভুলি দিবু বাবু পকে দেবা মায়া জালো নেই মানিবে পুয়ে পিতা মাতার বলো ঘরর মাইকিনাটা হেলা কালো হয়তো সখা বাপ ভাইকে তুই ভুলি যাবু বাবু পকেই দেবা মায়া জালো বুয়া কেনটা রে বসে মায়া জালো আমার পিলাকে 25 বরস কেনতা সুন্দরা দিছুছে গো হ্যাঁ বড়িয়া বহটে আনবু বল হয়তো কহসন তো 10 লাখ টাকা খরচা করি কি বরাতি ফরাতি ডিজে ফিজে লগে করা 2 লাখ কি 2.5 লাখ টাকা বুলেট গাড়িটা আনবা বহ আর 3 গাড়ি খুরি কিনা ধরি করে আবা হেলে জেল সমিয়ারে পহেলা খরকে ঠুকবা গুটে মায়া জাল আগো খেলবা বুয়া কেনটা রে বসে মায়া সখা সে মায়া জাল যেতে বেলে খেলি দেবা তুই 8 দিনের দিনে তোর মা বুয়াকে ভুলি যাবু মাহা খালি মাহাজির হেতে রহে বুয়া মায়া জালো বলে মহা মায়া হন্দা হলে সখা সেতে লাগে কইছে এ আরে মুঢ় মন আত্মাকে তুই চিন আত্মাকে তুই চিন আত্মাকে তুই চিন জগন্নাথ দাস রে কবি লিখিছেন ভাগবত গ্রন্থরে হ্যাঁ বলি আত্মাকে ন চিহ্ন রে অন্ধ তু কাহু জানিবু গোবিন্দ মাহা ই পঞ্চ আত্মা নিজর মা বাপা দুইটা আত্মা হয় হয় ই পঞ্চ আত্মা ভিতরে নিজর মা বাপা দুইটা আত্মা হয় ই নিজর মা বাপার আত্মাকে পহলা চিন মাহা নিজর মা বাবার আত্মাকে যদি চিনলু হয় মন জানি কো ঠিক থেকে যদি দেলু আর ফল জাগার শুইবার লাগি ঠিকে দেলু বাস তোতে হে ভিতরে লেবড়াই কি রাইজে